Cek, cek. الفاتحة إلى روح صاحب الرتبة الحبيب عبد الله بن علي الحداد إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ولوالدينا آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ
بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أقبل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد القادر بن محمد بن عمر الحداد ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول تمام كل سوء ومأمون وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان ولكل نية صالحة زيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عيادك أسعد الأعراب والعجم وإمام الطيبة والحرام وتاج من بلسان القدام ومن تبع والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير عليه فلا أحد أبر في كوننا منه ولا نعمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هون من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعينا ضيفا مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يضانه في علم ولا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكله من رسول الله ملتمسون غرفا من البهر أو راشفا من الدائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rafatin rahmatin thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihil kiram wa ila musannifi hadal kitab asy-syekh al-alim al-fadil Salim Bisumir al-Hadrami wa ila syarihil hadal kitab asy-syekh al-imam al-alim al-fadil Muhammad Nawawi al-Jawi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matan nih, bukan syarah yang dalamnya kan, matannya aja. Matan. Kita baca matan yang ada di samping kotaknya. Yang di sampingnya. Yang di atas garis tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamina. Alhamdulillahi Rabbil alamina. Wabihi nasta'inu.
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya itu ya halaman 3-nya sekarang, matan atasnya. Alhamdulillahi rabbil alamina wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini Alhamdulillahi rabbil alamina wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini. Lanjut halaman 4-nya. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya untuk Allah semata. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'inu, dan hanya kepada Allah saja kami memohon. Wabihi, dan hanya kepada Allah saja nasta'inu, kami memohon. Ala umurid dunya waddini, atas segala urusan dunia dan agama. Atas segala urusan dunia dan agama. Wa sallallahu wasallama, sholawat beserta salamnya Allah ala sayyidina Muhammadin, tercurahkan kepada baginda kita Muhammad, khatimin nabiyyina, penutup segala nabi, wa alihi, serta kepada keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi ajma'ina, dan kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad,
wala haula dan tidak ada daya upaya, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim kecuali hanya milik Allah yang maha tinggi serta maha agung. Dah, kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu adalah kalimat, lafaz pembukaan dalam setiap urusan. Makan pakai bismillah, minum pakai bismillah, tidur pakai bismillah, semuanya dimulai dengan bismillah. Mana dalilnya? Dalilnya, kenapa musonif memulai mengarang kitab menggunakan bismillah? Ibtada al-musonnifu kitabahu bil basmalati iqtidaan bil kitabil aziz. Pengarang kitab memulai kitabnya dengan lafaz bismillah karena mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memulai Al-Quran dengan lafaz bismillah. Jadi ini setiap pengarang kitab pasti memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alasannya karena mengikuti Al-Quranul Karim. Al-Quran itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kenapa bismillah itu begitu penting? Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza katabtum kitaban faktubu fi awalihi bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha." Ada satu riwayat hadis Nabi, apabila kalian hendak menulis di atas buku, faktubu fi awalihi bismillahirrahmanirrahim, maka mulailah dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian telah menulis bismillahirrahmanirrahim, faqra'uha, maka bacalah kalimat basmalah tersebut. Itu di syarah baris 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima ada di situ hadis nabinya. Jadi bismillah itu sangat penting ketika kita hendak memulai untuk menulis. Awalilah tulisan kita dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi dianjurkan oleh Nabi. Kemudian mengenai bismillahirrahmanirrahim ada penjelasannya. Ikhtalafa fil basmalati hal hiya ayatun minal fatihati wa min suratin wa min kulli suratin. Ulama berbeda pendapat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baris ke-17 dalam syarah. 17 ya? Baris ke-17. Halaman 3. Wakhtalafa, para ulama berbeda pendapat fil basmalati mengenai bismillahirrahmanirrahim. Hal hiya ayatun minal fatihati, apakah bismillah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, wa min kulli suratin, dan bagian dari semua surat yang ada dalam Al-Quran. Ini jadi perdebatan antar ulama. Ada tiga pendapat. Satu, Inda Malikin, menurut Imam Malik bin Anas yang punya mazhab Maliki. Inda Malikin, menurut Imam Malik, annahu laisat ayatan,
bahwa bismillah itu bukan bagian dari ayat Al-Quran, bukan bagian dari surat Al-Quran. Jadi bismillah menurut Imam Malik itu bukan bagian dari Al-Quran. Jadi jangan aneh kalau ada imam sholat nggak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak pakai bismillah. Kemungkinan besar imam tersebut, orang tersebut bermazhabkan Maliki. Karena menurut Imam Malik, bismillah bukan bagian dari ayat Al-Quran. Paham? Satu. Kemudian, wa inda Abdillah bin Mubarak, menurut Imam Abdullah bin Al-Mubarak, annaha bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun min kulli suratin. Bismillah adalah bagian dari ayat di setiap surat Al-Quran. Jadi menurut Imam Abdullah bin Mubarak, semua surat Al-Quran pasti diawali dengan bismillah, dan bismillah tersebut merupakan bagian dari ayat Quran. Al-Ikhlas ada berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 4 ya. Al-Ikhlas ada 4 ayat, tapi menurut Imam Abdullah ada 5 dengan bismillah. Paham maksudnya? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar katanya ada 3 ayat, tapi menurut Abdullah bin Mubarak, bismillah merupakan bagian dari ayat tersebut, maka jadi ada 4 ayat. Paham maksudnya ya? Jadi kalau Imam Malik, bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Quran. Semuanya nggak pakai bismillah. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Maidah, An-Nisa, Ali Imran, terus Al-Anfal, Al-An'am, semuanya nggak pakai bismillah menurut Imam Malik. Jadi setiap baca Al-Quran nggak pakai bismillah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, terus nggak pakai bismillah menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Abdullah bin Al-Mubarak, bismillah merupakan bagian dari setiap surat yang ada pada Al-Quran dan dihitung 1 ayat. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, wa inda Syafi'i annaha ayatun minal fatihati wa taraddada fi ghairiha. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi bukan bagian dari surat-surat selain Al-Fatihah. Paham maksudnya ya? Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, bismillah itu merupakan ayat pertama pada surat Al-Fatihah. Bismillah nih. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, selain surat Al-Fatihah, bismillah itu bukan merupakan bagian dari surat. Al-Baqarah ada bismillahnya, tapi nggak dihitung 1 ayat tuh bismillahnya. Ali Imran pakai bismillah, tapi tidak dihitung 1 ayat bismillahnya. Paham maksudnya ya? Jadi Imam Malik mengatakan bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Quran, mutlak semuanya. Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan bismillah merupakan bagian dari surat Al-Quran, maka bismillah dihitung ayat pertama dalam setiap surat yang ada pada Al-Quran. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, bismillah itu hanya bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi surat-surat yang lain meskipun pakai bismillah tidak dihitung 1 ayat. Jelas sampai sini? Jelas ya? Makanya kalau ada imam baca bismillah, berarti kemungkinan bermadhabkan Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berarti Syafi'i. Kalau nggak pakai bismillah, kemungkinan besar madhab Maliki. Itu ada 3 pendapat mengenai bismillah yang ada pada Al-Quran. Sekarang, apa sih khasiat bismillah?
Tuh di baris yang ke-20 tuh bawahnya. 17, 18, 19, 20. Paling kanan. Wa min khawasiha. Dan beberapa khasiat dari Bismillahirrahmanirrahim. Idza talaha, apabila seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Idza talaha syakhsun, apabila seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim indan naumi, sebelum tidur. Inda, bahasanya inda, bukan qabla naum. Sebelum tidur. Ihda wa ishrina marrotan, sebanyak 21 kali. Amanatil kalailata minasyaitoni, orang tersebut aman dari gangguan setan sepanjang malam. Jadi ini khasiat pertama baca bismillah, ketika sebelum tidur dibaca sebanyak 21 kali, maka sepanjang malam itu orang yang baca bismillah aman dari godaan setan sepanjang malam. Satu tuh. Kemudian wa amana, dan aman juga. Siapa yang aman? Orang tersebut baitahu minas sariqoh, rumahnya aman dari pencuri. Jadi kalau kita sebelum tidur baca bismillah 21 kali, insya Allah rumah kita aman dari pencuri. 21 kali. Wa amana minal mauti faj'atin, dan dia terhindar dari mati mendadak. Faj'ah, mendadak. Jadi lagi ngomong kayak gini, tiba-tiba mati, kan bisa aja. Tapi orang yang ngamalin bismillah setiap malam 21 kali, dia terhindar dari mati mendadak. Kagak bakal dah tuh. Kan mati mendadak macem-macem. Bisa lagi ngomong mati mendadak, bisa lagi bawa kendaraan tiba-tiba mati, bisa. Wasilahnya apakah tabrakan, kan mendadak tuh. Lagi bawa motor jeder, nabrak, mati seketika, itu mati mendadak. Ya meskipun hakikatnya adalah ketentuan Allah, tapi wasilahnya kan banyak. Sebabnya nih orang mati apa? Tapi kalau orang baca bismillah 21 kali sebelum tidur, dia terhindar dari mati mendadak. Insya Allah malah husnul khotimah. Itu beberapa khasiat dari membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nih, alnya kan tuh alhamdulillah tuh. Di lafaz alhamdulillah kan ada alif lam, alhamdulillah. Alhamdulillah itu punya alnya punya 3 makna. Punya 3 makna. Bisa al lil ahdi, bisa al lil jinsi, bisa al lil istighraq. Kalau al lil ahdi artinya alif lam yang sudah diketahui kalimat yang menempel pada al. Contoh, alhamdu, seperti yang diketahui pujian lillahi hanya untuk Allah. Tuh, kalau alnya alil ahdi. Kalau alnya alil jinsi, maka menerjemahkannya adalah alhamdulillah, jenis pujian-pujian hanya untuk Allah. Itu alil jinsi. Kalau alil istighraq, maka menerjemahkannya alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Nah, di Indonesia kebanyakan menerjemahkan alhamdulillah menggunakan al lil istighraq. Segala puji hanya bagi Allah. Paham sampai sini ya? Jadi kita biasa aja pakai yang umum, alhamdulillah, adapun segala puji lillahi hanya untuk Allah. Satu mengenai alhamdulillah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan yustahabbu,
Disunahkan mengatakan alhamdulillah fibtida'il kutubil musannafati, dalam memulai mengarang kitab. Jadi orang kalau mau ngarang kitab disunahkan mengucapkan alhamdulillah dulu setelah bismillah. Kayak ini nih, Syekh Salim bin Sumer mulainya kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi disunahin tuh kalau kita ngarang buku, ngarang kitab, itu harus disunahkan mengucapkan pujian dulu bagi Allah. Ada nggak ulama ngarang kitab tapi nggak pakai alhamdulillah dulu? Ada. Tuh Alfiyah, ada yang pernah ngaji Alfiyah? Alfiyah tuh Imam Ibnu Malik itu kan nggak pakai bismillah, nggak pakai alhamdulillah, langsung qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, baru Ahmadu Rabbilaha khairul Maliki. Tuh antik tuh yang kayak gitu, aneh. Ada lagi nggak? Ada kalau nggak salah Aqidatul Awam. Aqidatul Awam pertamanya gimana? Abda'u bismillah. Abda'u dulu. Dia pakai taklif dulu. Nggak langsung bismillah, abda'u dulu. Tuh antik tuh, ulama-ulama kayak gitu langka. Biasanya umumnya ketika kita mengarang satu kitab diawali dengan bismillah, kemudian alhamdulillah. Datu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa sih fadilah mengucapkan alhamdulillah? Fadilah mengucapkan alhamdulillah adalah sunnah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang didapatkan hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmas sholihat. Jadi Nabi kalau melihat sesuatu yang disukai oleh Nabi, Nabi bilang alhamdulillah. Alladzi apa itu? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmas sholihat. Tapi kalau misalnya Nabi melihat sesuatu yang tidak disukai, Nabi akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Nabi tetap mengucapin alhamdulillah, tapi setelah mengucapkan alhamdulillah, Nabi bilang a'udzu rabbi ini a'udzubika min hali ahlin nar. Itu sunnah tuh. Kalau kita ngelihat sesuatu yang kita suka bilang alhamdulillah. Tapi ini nggak ngelihat cewek yang semok bilang alhamdulillah ya. Jangan. Itu bukan pada tempatnya tuh. Mohon maaf. Tadi juga tuh bismillah. Mau mulai main judi pakai bismillah nggak boleh. Taruhan bola, ayo dah. Gue megang Chelsea, lu megang MU. Bismillah nih 20.000 ayo. Nggak bisa kayak gitu. Main judi, ayo dah goceng pertama, nggak bisa kayak gitu. Begitupun alhamdulillah, meskipun yang kita lihat sesuatu yang kita suka, kalau bukan pada tempatnya, nggak boleh bilang alhamdulillah. Cewek cakep nih, rambut dipirang, ya kan, pakai tank top doang, pakai celana weekend sih, wah keren dah pokoknya. Alhamdulillah ngelihat cewek kayak gitu, nggak bisa kayak gitu, nggak boleh. Justru sebaliknya harus astagfirullah. Tapi habis istighfar udah buang. Jangan astagfirullah. Yang nggak kayak gitu juga nggak boleh ya. Harus sesuai dengan tempatnya. Setiap perkataan ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Tuh. Kemudian dikit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Nah, ini harusnya wa nasta'inu bihi. Tapi musonif pengarang kitab malah wabihi nasta'in. Kenapa kayak gitu? Baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah. Sebelum dalam kotak ala umuri dunia wadin ada tuh. Li ifadatil ikhtisasi. Li ifadatil ikhtisasi.
untuk menyatakan pengkhususan. Khusus. Jadi harusnya kalimat itu wa nasta'inu bihi. Tapi musonif malah bilang wa bihi nasta'in. Majrurnya ada di belakang, huruf jarnya ada di depan. Itu kan aneh. Biasanya majrur dulu baru huruf jar. Wa nasta'inu bihi, biasanya gitu. Kalau ini wa bihi nasta'in. Kenapa kayak gitu? Li'ifadatil ikhtisos, karena ada pengkhususan. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah hanya kepada Allah sajalah kami memohon pertolongan. Maksudnya gitu. Ada kata hanya. Hanya kepada Allah sajalah kami memohon pertolongan. Alhamdulillah dengan lillahil hamdu beda maknanya. Secara bahasa kita bicara secara bahasa ya, bicara secara bahasa. Kalau secara ilmu nahu aja dan nih, di luar konteks Al-Fatihah, di luar konteks muqaddimah. Kalau alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalau lillahil hamdu itu ada mana qasru, ada mana ikhtisos. Hanya kepada Allah sajalah segala pujian. Beda nggak? Beda. Alhamdulillah dengan lillahil hamdu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Lillahil hamdu hanya untuk Allah sajalah segala pujian. Penekanannya beda. Beda penekanannya. Itu ketemunya nanti dah tuh di ya ilmu-ilmu nahu, sorof, balaghah kayak gitu. Dah lanjut. Wabihi nasta'inu, dan hanya kepada Allah sajalah kami memohon pertolongan. Ala umurid dunia waddin, atas segala urusan dunia dan agama. Jadi kalau minta tolong ke Allah dulu, baru ke orang lain. Mau urusan dunia kek, mau urusan agama kek, ke Allah dulu. Ya kita nggak bisa pungkiri lah, lagi kayak gini, anak muda yang namanya duit susah, benar nggak? Minta tolong dulu ke Allah. Ya Allah, nggak punya duit nih. Engkau kan maha pemberi rezeki. Kasih duit dong, nggak apa-apa kayak gitu. Hajar aja udah. Ini belum minta ke Allah, datang ke teman. Ganteng amat hari ini. Ada kali ceban buat kopi. Ya nggak gitu juga. Minta dulu ke Allah. Ya Allah, saya kerjanya lagi susah, ekonomi lagi susah, keadaan emang lagi kayak gini. Minta duit dong ya Allah. Nggak apa-apa. Yang kita minta doa ke siapa lagi kalau bukan ke Allah? Minta doa belum, ke teman udah baik banget. Ke orang tua juga gitu. Mana mak, masih pagi udah cakep amat dandan. Wah iya. Hari ini saya belum ngopi nih mak. Ada kali mak goceng, nggak bisa kayak gitu. Minta dulu ke Allah, baru ikhtiar. Ikhtiar udah nggak bisa, baru udah mentok. Minta tolong ke teman, ke saudara. Jangan ada butuhnya dong minta tolong ke temen nih, ya. Minta duit, minjem duit, baik banget, ditagih galak banget. Penyakit orang gitu tuh. Kadang yang nagih utang kalah galak sama yang ditagih. Bebaya tuh yang kayak gitu. Nggak boleh ya, harus sesuai dengan tempatnya. Dah, sedikit aja nih masalah ad-din. Baris paling bawah. Yutlaku ad-dinu lughatan, makna din secara bahasa nih. Secara bahasa banyak, salah satunya adalah at-ta'atu, taat. Wal ibadatu bisa juga diartiin ibadah. Wal jaza'u bisa juga diartiin balasan. Wal hisabu bisa juga diartiin hisab, perhitungan. Cuman kita biasa ngartiin ad-din itu adalah agama. Biasanya gitu tuh. Ad-din artinya adalah agama. Tapi secara bahasa, din itu artinya bisa ibadah, bisa taat, bisa jaza, bisa hisab. Kemudian secara definisi, secara syar'an, yang dimaksud dengan din adalah alama syarra'ahullah, sesuatu yang telah disyariatkan, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan ad-din, dengan agama. Itu
ala lisani nabiyihi, melalui perantara lisan nabinya, minal ahkami, yang berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Ini saya ringkas nih ya. Allah bersolawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Ada yang aneh nggak sama kalimat ini? Allah memberikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ada yang aneh nggak? Ada nggak? Aneh. Allah kan pencipta. Kenapa Allah memberikan solawat kepada makhluk? Meskipun Nabi Muhammad adalah Nabi. Tapi Nabi Muhammad juga makhluk. Buktinya apa Nabi Muhammad makhluk? Nabi Muhammad sakit. Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad makan, minum, tidur, menikah, punya anak, segala macam. Kan manusia, makhluk. Tapi kenapa Allah justru ikut-ikutan memberikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad? Kan Allah pencipta. Harusnya ada yang aneh dalam kalimat ini. Nah, solawat dan salam itu lagi-lagi punya 3 makna. Punya 3 makna. Kalau solawat yang turunnya dari Allah kepada Nabi Muhammad bermakna memberikan rahmat. Wassallallahu, dan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Dan itu adalah hak Allah untuk memberikan rahmat, dan memang sudah sepantasnya. Tapi kalau sholawat yang berkaitan katanya ditempelkan kepada malaikat, artinya istighfar. Dan malaikat bersolawat kepada Nabi, maksudnya adalah malaikat beristighfar menggunakan kata Nabi. Yang ketiga, kalau sholawatnya itu bersanding dengan lisan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, bermakna doa. Usolli wa usallimu ala Muhammadin. Aku berdoa atas nama Nabi Muhammad. Jadi Allah dan malaikat juga bersolawat, tapi maknanya beda. Kalau Allah memberikan rahmat, malaikat memohonkan ampunan. Kalau kita bersolawat, kita memohon doa menggunakan kata Nabi Muhammad. Mana dalilnya bahwa Allah itu dan malaikat bersolawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Allah beserta para malaikat semuanya bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat memohonkan ampunan. Jelas sampai sini? Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Nih, ilmu antik lagi nih, biar tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris ke-10 yang dalam kotak. Baris yang ke-10 dalam kotak. Paling kanan, wal musamma. Wal musamma, biar tahu. Terakhir sebelum ditutup. Wal musamma, kenapa dinamakan lahu kepada Nabi Muhammad bizalika dengan nama Muhammad? Sederhananya gini, kenapa sih Nabi Muhammad dinamai Muhammad? Gitu. Nabi Muhammad punya nama berapa? Banyak. Nabi Muhammad punya nama banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Mahmud, ada Al-Mustafa, ada apa lagi? Al-Mukhtar, Al-Mukhayyar, Toha, nama Nabi Muhammad juga banyak. Tapi yang masyhurnya adalah Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dinamai dengan nama Muhammad? Nih jawabannya. Menurut satu riwayat, jadduhu, kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, yaitu Abdul Muthalib, fi sabi'i wiladatihi, pada hari ke-7 kelahirannya Nabi Muhammad, limauti abihi qablaha, sebab mau meninggalnya ayah Nabi Muhammad sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Fakilalahu lam,
Sumiyathu Muhammadan wa laisa min asma'i abaika. Jadi riwayat pertama menyatakan bahwa yang memberikan nama Nabi Muhammad dengan Muhammad adalah kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad itu kan lahir tapi ayahnya sudah wafat. Sebelum Nabi Muhammad lahir ayahnya udah wafat nih. Maka di hari ke-7 setelah kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muthalib memberikan nama kepada Nabi Muhammad berupa nama Muhammad. Makanya disunahin tuh, kalau kita habis punya anak, hari ke-7 harus sudah punya nama. Sunahnya begitu. Karena dalam riwayat ini, Nabi Muhammad dikasih nama pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Yang ngasih nama adalah Abdul Muthalib. Ini di luar nas-nas Al-Quran ya. Di luar nas Al-Quran, di luar hadis Nabi. Setidaknya dalam catatan sejarah, di sini yang memberikan nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad adalah Abdul Muthalib. Itu yang pertama. Nah, baris ke-12-nya, wabidalika ummuhu, yang memberikan nama Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad adalah ibunya. Siapa? Sayyidah Aminah. Gimana sejarahnya? Ataha malikun. Datang kepada Sayyidah Aminah seorang malaikat. Maaf, bukan malikun, malakun. Ataha malakun. Datang kepada Sayyidah Aminah seorang malaikat. Faqala laha, maka malaikat tersebut berkata kepada Sayyidah Aminah, hamilta, engkau telah melahirkan bisayyidil basyari, seseorang yang sangat mulia. Fasammihi Muhammadan, maka berikanlah nama anak tersebut Muhammadan. Paham? Jadi pendapat kedua yang memberikan nama Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad adalah Sayyidah Aminah. Mana dalilnya? Sejarahnya ini. Satu ketika Sayyidah Aminah sudah melahirkan, Allah mengutus satu malaikat. Kemudian malaikat tersebut bilang kepada Sayyidah Aminah, wahai Aminah, berikanlah bayi ini dengan nama Muhammad. Nah, riwayat-riwayat yang lain banyak. Al-Qur'annya, hadisnya banyak. Tapi setidaknya di sini Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan dua alasan kenapa Nabi Muhammad dinamai Muhammad. Satu, karena kakeknya yang memberikan nama Muhammad. Dua, karena ibunya yang memberikan nama Muhammad. Siapa itu Muhammad? Khatimin Nabiyyin. Khatimin Nabiyyin. Ini kalau khotim ini bisa dibaca dua. Ada yang baca Khatamun Nabiyyin, ada yang baca Khatimin Nabiyyin. Tuh ada tuh di tengah. Bi fathit ta'i wa kasriha. Boleh dengan fathah ta, boleh juga dengan kasroh ta. Wal kasru asharu, sedangkan dibaca kasroh itu lebih masyhur, lebih banyak yang make. Jadi boleh dibaca khatamun nabiyyin, boleh dibaca khatimin nabiyyin. Tapi yang lebih masyhur dibaca kasroh taknya, khatimin nabiyyin. Apa sih maknanya khotam? Khotam itu, kalau khotam itu artinya bisa cincin, bisa penutup. Khotam. Kalau khotim artinya penutup, udah. Khotimin nabiyyin, penutup segala nabi. Khotamun nabiyyin artinya bisa dua. Cincinnya para nabi atau penutupnya para nabi. Nah, kalau khotam ini menjadi dalil orang Syiah untuk menyerang kita ahlu sunnah. Jadi Nabi Muhammad itu menurut orang Syiah khotamun nabiyyin, cincinnya para nabi. Nabi yang paling indah di antara para nabi gitu. Itu jadi dalil buat orang Syiah. Makanya menurut orang Syiah ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada.
Siapa itu Imam Khomeini? Itu nabi bagi mereka. Imam Khomeini itu dalilnya itu Nabi Muhammad khatamun nabiin, cincinnya para nabi, bukan penutup para nabi. Itu orang Syiah tuh sesatnya kayak gitu. Dia punya imam 12 malah. Ya benar, punya imam 12. Ada Jafariyah, ada Imamiyah, macem-macem kalau dia. Banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman kagak dianggap sebagai sahabat Nabi. Sayyidina Ali paling mulia. Aisyah aja kagak dianggap. Itu Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman kagak dianggap, apalagi kita. Ya. Sama orang Syiah mah diledekin kita, sesat kita. Cuman kalau Syiah nih, ya kali tertarik jadi orang Syiah, kali bisa kawin kontrak. Orang Syiah tuh beneran ada yang namanya nikah mut'ah. Tuh bisa tuh kawin kontrak 3 bulan, 2 bulan. Bener. Orang Syiah tuh enaknya kayak gitu. Kalau kita kan poligami nih, batas kawin berapa bini? 4. Kalau orang Syiah nggak perlu pakai nikah, kawin kontrak 3 bulan ke si A, bosan udah kontraknya udah habis, kagak mau diperpanjang, pindah ke si B, kawin 1 bulan, kurang gurih nih cewek, putus kontrak, ganti ke si C, ke si C kayaknya rada pulen, ya udah dah 6 bulan dah kontraknya, bisa kayak gitu, tuh orang Syiah tuh. Tapi kita jangan kayak gitu, nauzubillahi min dzalik, bisa raja singa ente. Penyakit sifilis, hati-hati kayak gitu. Dah itu intermezzo aja. Khatimin nabi wa alihi wa sahbihi ajmain, dan sholawat beserta salam ini juga tercurahkan kepada seluruh keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Yang dimaksud keluarga Nabi di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak tertuju hanya kepada Hasan, Husain, Fatimah, Aisyah, Khadijah, enggak kayak gitu. Semua yang beriman kepada Nabi maka termasuk pada keluarga Nabi, wasahbi ajmain, dan seluruh sahabat Nabi. Siapa itu sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang yang melihat Nabi, pernah berkumpul dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi sampai akhir hayat. Sampai sini paham? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Penjelasannya malam Rabu depan. Udah kepanjangan ya? Kepanjangan kelawaan ya ngajinya. Mau bacot mulu ya. Ya udah. Itu aja. Mohon maaf kalau kebanyakan abis ini jangan bubar dulu. Tapi duduknya santai aja, terserah acak-acakan. Saya minta koreksi nih. Karena ini pertemuan pertama. Bilang, Maji kayaknya bacanya kecepatan deh. Bagi kayaknya ngajinya kelamaan deh. Bagi kayaknya penjelasannya terlalu berat deh. Bagi kayaknya penjelasannya nggak masuk akal deh. Bagi kayaknya pokoknya ntar kita ngobrol. Tolong kasih masukannya. Mumpung pertemuan pertama. Khawatirnya di pertemuan selanjutnya kalau aneh kagak dikoreksi, sayang. Ntar ngerti kagak, dapat bekal kagak gitu. Paham ya? Dah. Pokoknya itu aja. Kita udah mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidi Muhammadin khatimin nabiyyin. Sampai situ dulu. Nanti kita lanjutin. Syukran. Nanti kalau ada pertanyaan atau segala macam sambil ngobrol aja dah, jangan formal kayak gini. Aneh malu. Iya. Kesannya, wah ilah pinter amat nantangin. Ayo ada enggak yang mau ditanyain? Wah ilah. Kayaknya pintar banget gitu. Enggak, kita ntar ngobrol bareng aja. Bagus. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina
ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعل لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا وأهلنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran ala hidayah minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.